बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम डेवलपमेंट होगी जो हफ़्ता कल से शुरू हो रहा है, इसलिए कि अदालतों में मामलात बड़े गंभीर, जिस तरीके से इस हुकूमत ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जजेस का मजाक उड़ाया, पैमाना सब्र का लबरेज़ है और ये फ़ैसला कुन दौर जो है, फ़ैसला कुन मरहला, उसमें हम जा रहे हैं। और मैं इसी तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मीटिंग हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, क्योंकि हुकूमत जो है, अथॉरिटीज़ जो हैं, वो जजेस के फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जो ऑफिसर्स का रवैया है बहुत ही कंटेम्पचुअस है। वो आके जजेस के साथ इस तरह का मकालमा करते हैं जिसमें जजेस फिर उसको आगे चीज़ को बढ़ाते नहीं हैं। कमरा अदालत से लोग ज़मानत करा के निकलते हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अदालत कोई सवाल पूछती है, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अदालत किसी ऑफिसर को बुलाती है तो वो ख़ुद आने की बजाय अपने किसी जूनियर सबॉर्डिनेट को भेज देता है। इसकी मैं आपको जो माजी की जो मिसाल है, जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का धरना था तो पुलिस का नुमाइंदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें नहीं आया था और फिर कोई किसी तरह की सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। तो 5 जजेस की जो मुलाकात है, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे जोर दिया, इनफ इज़ इनफ। आप अब वक्त आ गया है कि आप इस हवाले से जो भी फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए कानून के अंदर जो रेमेडीज़ और जो कुछ है आप उसको बोलें। जो अथॉरिटीज़ हैं आप उनको डायरेक्ट करें, चाहे वो जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं। और अगर वो नहीं मानते तो लेट इट बी रजिस्टर्ड कि जनाब ये फ़ैसला आया लेकिन किस किस ने नहीं माना। अगर कोई भी नहीं मानता, कोई भी इदारा नहीं मानता, भले वो एजेंसीज़ हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में एक मजाक बन गया इमरान रियाज का। जज साहब रोज़ाना कहते रहे कल पेश करें, हाँ जी कल पेश कर रहे हैं, परसों पेश करें, हाँ जी परसों पेश कर रहे हैं, और फिर आके वो जिस तरीके से आईजी को बुलाएं तो एडिशनल आईजी आ जाता है। बहुत ही जो सिंध के जजेस, पंजाब के जजेस, इस्लामाबाद के जजेस, बहुत बड़ी तादाद ने मुझे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है इनफ इज़ इनफ, नाउ इट इज़ टाइम कि आप निकलें और आप फ़ैसला आप करें। निकलने से मुराद ये है कि फ़ैसला जो आपके फ़ैसले हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए अब आप ऑर्डर्स दें। फिर जो मामला है, एक जुडिशल कमीशन जो बनाया हुकूमत ने काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, वो भी आप देखें ना, जजेस को जजेस के सामने ये खड़ा करने की कोशिश की गई है और उनको ये कहा गया कि आप मज़ाहिर नकवी साहब और उमर अता बंदयाल साहब की जो फ़ोन कॉल्स उनके अजीज़ व अकारिब की और उनकी, उस पर आप ज़रा तहकीकात करें। अच्छा, फिर कल एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। जिस वक्त ये खबरें चली और मैंने व्लॉग भी किया और बोल टीवी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर पर्सपेक्टिव देते हैं, हम किसी को चैलेंज नहीं करते, हम कुछ साइड नहीं लेते। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल मिन्नो वैसे ही बयान करते हैं और जहाँ पर दूसरी पार्टी जो कहती है उसका बयान देते हैं, लेकिन वो अक्सर चीज़ें हमें ऐसी आ जाती हैं जिसमें ये लिखा गया होता है कि जी बस आप इमरान खान को एक मुजरम बना के पेश करें। वो हम नहीं करते, ना वो हम करेंगे। ये फैसला आवाम का है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको वो वोट देते हैं। तो एक आर्गूमेंट फीड किया गया कि जनाब ये चीफ जस्टिस, क्योंकि एक एतराज़ था कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने बनाया है कि जुडिशल कमीशन तो चीफ जस्टिस साहब को भी इत्मीनान में लेना चाहिए था। तो एक वहाँ से ये बात आ गई ज़राए के हवाले से खबर कि जनाब वो तो इसलिए नहीं किया उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से क्योंकि उन्हीं के ख़िलाफ़ तो तहकीकात होनी है, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए उनसे नहीं बात की गई। लेकिन इन अकल के अंधों से कोई बंदा पूछे कि आपने काजी फायज़ ईसा साहब को बना दिया उस कमीशन का सरबराह जो तहकीकात करेगा मज़ाहिर नकवी के बारे में, और मज़ाहिर नकवी के हवाले से काजी फायज़ ईसा साहब अपने बायसेस का इजहार कर चुके हैं। वो एक ख़त लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने मुतालबा कर चुके हैं कि जनाब ये जो काम हुआ है, ये जो ऑडियो आई है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए और इसको आप देखें। तो जनाब ये आर्गूमेंट जो है कि अगर चीफ जस्टिस से पूछा जाता तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो काजी फायज़ ईसा साहब जो पहले ख़त लिख चुके हैं, मज़ाहिर नकवी ये यानी वो मुतालबा कर चुके हैं कि ये जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और बीच में कहीं तासुर ये था कि उनको काम तब तक रोक देना चाहिए, उनके साथियों ने जो बात कही, व्लॉगर्स जो हैं, तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखें ना, आप एक जज को दूसरे जज की तहकीकात, और वो भी गैर कानूनी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बार बार कह चुके, इस पर कोई दो राय नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये बिल्कुल गैर कानूनी। और इस पर जजेस जो हैं दे हैव टेकन ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने जो इत्तला हमें मिली है, जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जनाब बिल्कुल इस मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, किसी तरह से भी कंसेशन नहीं। और अब अगला मरहला जो है
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جس طرح لگایا ہے انہوں نے, نور عالم جس طرح کے بیان دیتا ہے, حالانکہ وہ خود ایک منحرف آدمی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ ووٹ نہیں دے سکتا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے, کیونکہ بھلے کے پہ وہ جیتا ہے. اور اس وقت بھلے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ ممبران کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ 72 اراکین اسمبلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے استعفے کا جو اسپیکر نے دیا ہے اس کو اس نے کالعدم قرار دے دیا ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اراکین اسمبلی جائیں اسپیکر کے پاس, اور پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے, خرم دستگیر نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. لاہور ہائی کورٹ نہیں, یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کا ہے کہ وہ اراکین اسمبلی وہ ان کے استعفے واپس ہوں گے کہ نہیں, وہ واپس آ سکتے ہیں نہیں. اسپیکر صاحب دے چکے فیصلہ اور وہ فیصلہ حتمی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کو کوئی کسی طرح کا بھی ایکسکیوز می حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے. بہرحال یہ تو ایک بڑا, میں نے آپ کو بتایا, وولیٹائل ہفتہ یہ ہے اور اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے. دوسری جانب پولیٹیکلی عمران خان صاحب بہت ایکٹیو ہیں, اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سراج الحق سے ملیں گے. اور جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی اس لیے ملی ہے ساتھ کراچی کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر میئر کا جو الیکشن ہے, میں اپنے اگلے وی لاگ میں کسی میں آپ کو پوری جو پولیٹیکل کمپوزیشن ہے اس وقت کتنے وہاں پر ممبر ہیں اور کتنے ممبر چاہیے اور ہو کیا رہا ہے, پری پول ریگنگ کیسے ہے, سندھ حکومت کیسے ممبران کو اغوا کر رہی ہے, ان پر بوجھ ڈال رہی ہے, ان پر زور ڈال رہی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن عمران خان کی سراج الحق صاحب سے ایک ملاقات آج متوقع ہے, غالباً یہ ملاقات لاہور میں ہوگی. عمران خان کے گھر کے سامنے پولیس نے باکسز نما وہ لوہے کے بنے ہوئے ڈبے پہنچائے ہیں جن کو میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ مورچے ہیں. 3 طرف سے وہ بند ہیں, ایک طرف سے وہ کھلے ہیں, لیکن لوہا ہے, اور وہاں پر دھوپ بڑی شدید ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کڑکتی, اس کڑی دھوپ میں وہاں پر لوہے کے بیچ میں وہ پولیس والا کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا. لیکن بہرحال یہ وہاں پر وہ انہوں نے رکھے ہیں, اور بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ آمد و رفت کو روکا جائے, یعنی عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. لیکن جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ ابھی جو زمان پارک ہے یہ سارا کارڈنڈ آف ہے اور کسی کو آنے نہیں دیا جاتا, اسی لیے کوئی ورکر وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. اور خود عمران خان صاحب نے کہا ورکر سے جو وہاں پر موجود تھے کہ آپ چلے جائیں, اور ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی جان بچائیں. پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بچائیں. زندہ رہیں گے تو پالیٹکس بھی کر سکیں گے, ووٹ بھی ڈال سکیں گے, احتجاج بھی کر سکیں گے. اور پھر دوسری طرف یہ بڑا کڑا پہرا ہے, تو اس لیے وہاں پہ ابھی لوگوں کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ان کارکنوں کے بہروپ میں یہ کسی کو بھیج دیں اسلحہ بردار کو, اور پھر وہ کہیں کوئی ایسی کارروائی نہ کر دے. تو وہ جو لوگ وہاں پر جو وہ پولیس جو اپنے آپ کے کیمپ لگا رہی ہے یا اس طرح کے مورچہ نما باکسز جو لگا رہے ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ اگر لوگ آئیں گے تو ان کو ڈرایا جا سکے. وہ کوئی عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ صرف اس لیے کہ کوئی بڑا یہاں پر پھر کراؤڈ اکٹھا نہ ہو جائے, پھر کہیں جو اگر ہم باہر سے محاصرہ اٹھائیں تو یہاں پہ پھر لوگ نہ آ جائیں. تو عمران خان کی سیکیورٹی کے نام پر عمران خان کو ایک طرح سے نظر بند کرنے کی کوشش ہے. ایک یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ شاید پبلک مینٹیننس آرڈر کے تحت جو عمران خان صاحب کا گھر ہے اسی کو ایک سب جیل قرار دے کے انہیں وہیں پر نظر بند کر دیا جائے, کیونکہ نہیں چاہتے حکومت کے عمران خان باہر نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, اور اس سے کیونکہ جو ان پاپولیرٹی ہے پی ڈی ایم کی وہ ایکسپوز ہوتی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. اگلے وی لاگ تک مجھے اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.